Live from New Delhi, you're watching DD India News Hour, India's voice to the world. I'm Shubhendu Ghosh, coming up in the next hour. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of major infrastructure, medical and biorefinery projects in northeast Indian state of Assam. Thousands of anti-immigration protesters marched through London. Anti-racism campaigners flag concern. After Poland, Russian drones breached Romanian airspace during attack on neighboring Ukraine. Normalcy returning in Nepal days after violent protests. President Podel appeals all parties to cooperate in conducting fresh polls on March 5th. In sports, stage set in Dubai for blockbuster face-off between India and Pakistan in Asia Cup. And India's Jaismine Lamboria bags gold at the World Boxing Championship in England, overcomes Paris Olympic silver medalist Julia Zamata in the finals. Prime Minister Narendra Modi is on a two-day visit to Assam. Soon after his arrival in the state on Saturday, PM participated in celebrations to commemorate 100th birth anniversary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika in Guwahati. The celebration to honor the life and legacy of Dr. Hazarika, whose contributions to Assamese music, literature and culture remains unparalleled. Speaking at the event, Prime Minister underscored the lessons of humanity in the songs composed by Bhupen Hazarika. He also described Bhupenda as a great champion of India's unity and integrity. भूपेंद्र भारत की एकता और अखंडता के महान नायक थे। दशकों पहले जब नॉर्थ ईस्ट उपेक्षा का शिकार था, नॉर्थ ईस्ट को हिंसा और अलगाववाद की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया था, तब भूपेंद्र उस मुश्किल समय में भी भारत की एकता को ही आवाज देते रहे। उन्होंने समृद्ध पूर्वोत्तर का सपना देखा था। उन्होंने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य में बसे पूर्वोत्तर के लिए गीत गाए थे। Prime Minister underlined the spirit of patriotism shown during Operation Sindoor, reiterating that India cannot compromise on its security and echo of country's strength has reached the whole world. पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को देश ने ऐसा जवाब दिया कि भारत की ताकत की गूंज पूरी दुनिया तक गई है। हमने दिखा दिया भारत का दुश्मन किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं रहेगा। नया भारत किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। On day 2 of Assam visit, that is today, Prime Minister will inaugurate and lay the foundation stone of major infrastructure and industrial development projects worth over 18,500 crore rupees. In Darrang, Prime Minister will lay the foundation stone of multiple projects. The projects include Darrang Medical College and Hospital, GNM School and BSc Nursing College, strengthening medical education and healthcare delivery in the region, Guwahati Ring Road project that will enhance urban mobility, decongest traffic and improve connectivity in and around the capital city, and Kuruba Narengi Bridge over River Brahmaputra, improving connectivity and promoting socio-economic development in the region. At Numaligarh in Golaghat, Prime Minister will inaugurate the Assam bioethanol plant at Numaligarh Refinery Limited, NRL, aimed at promoting clean energy and reducing dependence on fossil fuels. He will also lay the foundation stone of
propylene plant at Numaligarh Refinery Limited, adding significant value to Assam's petrochemical sector. It will also generate employment opportunities and lead to overall socio-economic development of the region. Some other news. In Nepal, normalcy is gradually returning back in Kathmandu following several days of violent protest in the Himalayan nation. Earlier on Sunday, President Ramchandra Paudel of Nepal appealed to all parties to cooperate to successfully conduct the general elections scheduled for 5th of March. President Paudel urged all parties to make good use of the opportunity gained with careful planning to satisfy the public and conduct the elections scheduled for the date while maintaining composure. Issuing a statement on Saturday, President Ramchandra Paudel emphasized that after great efforts in the extremely difficult circumstances of the country, a peaceful solution has emerged. The constitution has survived, the parliamentary system has survived, and the Federal Democratic Republic is intact. He said people have the opportunity to advance towards a more developed democracy by completing the election of the House of Representatives within 6 months. Earlier, interim Nepal Prime Minister Sushila Karki visited the injured protesters in a Kathmandu hospital on Saturday. Nepalese PM visited 2 hospitals to meet families of protesters wounded when police opened fire on anti-corruption demonstrators. PM Karki also visited the sites that were damaged and set on fire by the protesters. PM Karki was appointed after 2 days of intense negotiations between President Paudel, Army Chief Ashok Raj Sigdel, and protest leaders behind Nepal's worst upheaval in years, in which at least 51 people were killed and more than 1,300 injured. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi extended his good wishes to Sushila Karki on assuming office as the interim Prime Minister of Nepal. Speaking in Imphal on Saturday, PM Modi affirmed that India remains firmly committed to peace, progress and prosperity of the people of Nepal. नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। Moving on, US Secretary of State Marco Rubio begins Israel visit on Sunday after expressing the Trump administration's unwavering support for its ally against Hamas. The visit is taking place after US President rebuked Israel over the unprecedented attack against Hamas leaders meeting in Doha on Tuesday. Before departing for the region on Saturday, Rubio told reporters that while President Trump was not happy about the strike, it was not going to change the nature of the relationship between US and Israel. He added that United States and Israel were going to have to talk about its impact on truce efforts. After Israel, Rubio is due to join Trump's planned visit to Britain next week. It's not going to shake. Our relationship with Israel is going to remain strong. And sometimes, things happen or come up in those relationships that perhaps you're not 100% aligned with or what have you, but it's not going to change the nature of our relationship with the Israelis. But we are going to have to talk about it. Primarily, what impact does this have? What happened? What impact does that have moving forward on what comes next? Meanwhile, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Saturday that eliminating Hamas's leaders would bring an end to the conflict in Gaza. Accusing Hamas of repeatedly derailing ceasefire efforts, Netanyahu in a post on X said Hamas terrorist chiefs living in Qatar don't care about people in Gaza. They blocked all ceasefire attempts in order to endlessly drag out the conflict. His comments came shortly after Rubio told reporters that while President Trump was not happy about the Qatar strike, the alliance would be unaffected. Israeli protesters on Saturday marched to the Hostages Square in Tel Aviv for the immediate release of hostages held in Gaza and end the conflict in Gaza.
In other news, the North Atlantic Treaty Organization, NATO, ramped up security after a Russian drone violated Romanian airspace on Saturday. Romania's defense minister in a statement said the Air Force intercepted a Russian drone violating the national airspace. It added that two F-16 fighter jets were scrambled from the airbase as it was flying very low and disappeared near the Shilye-Veshe. The latest incursion occurred while Russia was launching a renewed barrage of attacks on Ukrainian ports. It also came days after Russian drones infiltrated the Polish airspace, prompting the government to enforce Article 4 of NATO. The latest Russian incursion in Eastern European nations have led to a rise in concern over a conflict spillover in Eastern Europe. And US Secretary of State Marco Rubio, meanwhile, said incursion of Russian drones into Polish airspace this week was unacceptable, but added that it remained unclear if Moscow had deliberately sent these drones. Well, there's still a lot of gathering happening. Irrespective, it shouldn't have happened. I don't think anybody's happy about it seeing happen. You saw NATO respond to it appropriately. We don't want to see it happen again. We think it's a unacceptable and unfortunate and dangerous development in this regard. I think it'll take a few more days for everybody to fully... The drones were intentionally launched. There's no doubt about the drones were intentionally launched. The question is whether the drones were targeted to go into Poland specifically. If that's the case, that if the evidence leads us there, then obviously that would be a highly escalatory move. There are a number of other possibilities as well, but I think we'd like to have all the facts and consult with our allies before we make, specific determinations. On the other hand, Russia and Belarus continued a major joint military exercise on NATO's doorstep on Saturday at a time of heightened tensions with the Western alliance. Earlier in the week, Poland had shot down Russian drones that crossed into its airspace. The Zapad 2025 exercise, a show of force by Russia and its close ally Belarus, is taking place at training grounds in both countries, including close to the Polish border. It was scheduled well before the drone incident, which marked the first known occasion that a NATO member had fired against incoming Russian targets in the course of the 3.5-year conflict. Russia's defense ministry said in the first phase of the exercise the troops would simulate repelling an attack against Russia and Belarus, whose alliance is known as the Union State. The United Kingdom and the US are preparing to sign a landmark technology agreement in the coming days as part of President Donald Trump's state visit to the UK. The agreement aims to bolster collaboration between the two nations' trillion-dollar tech sectors, enhancing opportunities for businesses and consumers on both sides of the Atlantic. While the final details were still being negotiated, the British Embassy in Washington said the partnership will focus on key technologies including artificial intelligence, semiconductors, telecommunication, quantum computing and more. Trump is set to fly to the UK on Tuesday for a second state visit, which is expected to last 3 days. He is due to be accompanied by a delegation of American executives, including NVIDIA CEO Jensen Huang and OpenAI's Sam Altman. And we're heading for a short break. There's more coming up. We lock our doors, put up fences, all to protect our house. But what about the home that we all share? Today's episode is to remind us that preservation extends beyond humans. We tell our buyers that the coffee they're buying or they're consuming is contributing or is preserving the habitat for these many species of birds and animals. We are promoting ecotourism only. We call volunteers to work on the field so that they can learn from the village. GDSI is a ranking system created by an association to make its location sustainable in terms of tourism and event management. We use the feces as manure for our crops. That's how integrated farming becomes very profitable. Welcome back. You're watching DD India News Hour. I'm Shubhendu Ghosh. US officials held talks with authorities in Kabul over Americans held in Afghanistan as the White House pushes to free citizens that it sees as wrongly detained abroad. As return of wrongfully detained citizens becomes priority for Trump
Adam Boehler, the Trump administration special hostage envoy, and Zalmay Khalilzad, a former US special envoy for Afghanistan, met the Taliban foreign minister Amir Khan Muttaqi. Both sides will continue talks in future, particularly regarding citizens imprisoned in each other's countries. The US and Afghanistan did not immediately respond to requests for comment. Venezuelan government shared a video captured from a vessel that was allegedly intercepted by a US warship in the Caribbean waters. The Venezuelan government announced on Saturday that an American destroyer intercepted, boarded and occupied a Venezuelan tuna fishing vessel for 8 hours in the waters of South American country Special Economic Zone on Friday. Venezuela hit out at the United States for allegedly seizing a fishing boat for 8 hours in its exclusive economic zone as the US military patrols the Caribbean to target the drug cartels. In a statement by Venezuelan Foreign Minister, the government stated that the tuna vessel was boarded in an illegal and hostile manner and that it was crewed by 9 innocent fishermen. Also on Saturday, 5 US F-35 aircraft were seen landing in Puerto Rico after President Trump last week ordered 10 of the stealth fighters to join a military buildup in the Caribbean to counter drug cartels amid rising tensions with Venezuela. US judge questions legality of deportations to Ghana. The judge on Saturday said it appeared that President Trump's administration intentionally circumvented immigration laws this week when it deported Nigerian and Gambian migrants to Ghana. The deportations are part of Trump's strategy to send migrants to third countries to speed their removal and pressure migrants in the US illegally to leave. Ghana's President Mahama said this week that his nation struck an agreement with the US to accept West African deportees and had already received 14 people. Judge Tanya Shetkan, based in Washington, D.C., said it appeared the Trump administration crafted the deal as a way to make an end run around US legal requirements that it refrain from sending migrants to danger in their home countries. United Nations condemned on Saturday the reported killing of at least 40 people during an attack by armed gangs in a fishing village north of Haiti's capital. Locals in Haiti widely reported that the attack took place on Thursday night in Labourgerie, another sign of escalating gang violence that has spread outside of the capital. However, a spokesperson of the National Police declined to comment on the alleged killings. US State Department said that US-Assam alliance is among the primary causes of instability and violence in Haiti. Its members have taken control of large swaths of the capital, Port-au-Prince, and spread to surrounding areas. Sudan's army-aligned government has rejected a peace proposal from the US, Saudi Arabia, UAE and Egypt. The proposal called for humanitarian truce, permanent ceasefire and transitioning to a civilian rule without involvement of conflicting parties. Sudan's foreign ministry stated that they welcome efforts to end the conflict but won't accept interventions disrespecting Sudan's sovereignty and legitimate institutions. Sudan insists Sudanese people decide governance through national consensus led by the transitional government. Sudan's institutions are currently under the control of the army, which has been at the conflict with the paramilitary Rapid Support Force (RSF) since April of 2023. In May, the army formed a new civilian-led government to complete the tasks of transition and cleanse all of Sudan of the RSF. In other news, China's military conducted routine patrols in the South China Sea and warned the Philippines against any provocations. The two countries have been engaged in long-running maritime standoff in the strategic waterway that has included regular clashes between Coast Guard ships and massive naval exercises. The US Indo-Pacific Command said in a statement that Japan, the Philippines and the United States conducted joint maritime exercises in the Philippines' exclusive economic zone from September 11 to 13th to strengthen regional cooperation and support a free and open Indo-Pacific. China claims almost all of the South China Sea, a waterway carrying more than $3 trillion of annual commerce, despite
overlapping claims by the Philippines, Brunei, Malaysia and Vietnam. And US and Chinese officials are meeting in Madrid on Sunday with TikTok at the center of the discussions. US and Chinese officials met in Madrid on Sunday to discuss the future of TikTok. The meeting comes ahead of the 17th September deadline, when a decision is due on whether the app can continue operating in the United States. US, another extension of the deadline is considered likely. The Utah Trade School student jailed on suspension of fatally shooting right-wing activist Charlie Kirk faces formal charges next week from an act of violence widely seen as foreboding inflection point in U.S. politics. According to Utah Governor Spencer Cox, Tyler Robinson, aged 22, was arrested on Thursday night after relatives and family friend alerted authorities that he had implicated himself in the crime. The arrest capped a 33-hour manhunt for the lone suspect in Wednesday's killing, which President Trump called a heinous assassination. Robinson, a third-year student in the electrical apprenticeship program at the Dixie Technical College, part of Utah's public university system, was taken into custody at his parents' house about 260 miles southwest of the crime scene. Meanwhile, U.S. Secretary of State Marco Rubio called the death of the right-wing influencer Charlie Kirk tragic and ironic. Rubio remembered Kirk as a man who engaged in respectful debate. I think he had an enormous influence on young people. Primarily, I think the most ironic part about all the Charlie Kirk situation and tragedy is he was actually one of the few people out there that was engaged. A lot of people go out and give speeches. He was actually engaged in back and forth. I felt very respectful debate with people that disagree with him. And so I think it's tragic and ironic at the same time that one of the few people out there that was engaged in that sort of debate back and forth on these topics, some of which are highly emotional and highly divisive, but nonetheless was verbally engaged. That's one of the voices that someone tried to go and silence through this horrible tragedy. Mourners are grieving the loss of Charlie Kirk, gathered at the Turning Point headquarters in Phoenix, Arizona on Saturday. The memorial site was filled with balloons, flowers and American flags. People took turns holding up cross at the site, while others signed posters. Several supporters also gave speeches. In other developments, death toll from the explosion of a gas truck in Mexico City at midweek has risen to 13. Several people suffered second and third degree burns when a truck carrying almost 50,000 liters of gas suddenly blew up on Wednesday in Iztapalapa. The death toll has ticked up since then. 40 injured people were still being treated on Saturday in hospitals around the city, according to the latest official figures. Investigators say the accident likely occurred because the truck was driving too fast and may have hit an object that punctured the tank. The government to seek to impose new regulations on fuel tank trucks as they travel through the city of 9.2 million residents to avoid such accidents in the future. And emergency services removed debris on Saturday after an explosion in a cafe in Spanish capital Madrid caused disruption over the region. A neighbor from a building block where the explosion happened said the explosion felt like an earthquake before going silent. Then people started to approach the area. The cause of the explosion was not yet known. Authorities are expected to release further details as the investigation continues. We're now taking you live to Assam. Prime Minister Narendra Modi is on a two-day visit to the northeastern state of Assam. Those visuals coming in from Assam.
माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे कृपया आसन ग्रहण करें। साथ ही हमारे बीच आज उपस्थित हैं असम के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, भारत सरकार के बंदरगाह, नौ परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी एवं अन्य गण्यमान्य अतिथिगण। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने का अनुरोध करूंगी। सर्वप्रथम एक मोगा गामोसा से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया जाएगा। धन्यवाद। अब उन्हें पोठोरोघाट स्मारक की प्रतिकृति भेंट कर अभिवादन किया जाएगा। यह स्मारक 28 जनवरी 1894 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन की याद दिलाता है। यह दिन कृषक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि उन वीर किसानों के बलिदान को याद रख सके जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी। धन्यवाद। अब एक जॉय ढोल प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया जाएगा। लोक मान्यताओं के अनुसार जॉय ढोल आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। जॉय ढोल को ओजापाली परंपरा का प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है। धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेंगे सुप्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री से सम्मानित द्रोण भूइया जी। धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगी कुरुआ गांव पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती भुवनेश्वरी दास जी। धन्यवाद। अब मैं दौरांग उदालगुड़ी संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री दिलीप खैकिया जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মদক্ষ ভৱিষ্যদৰ্শী আৰু নতুন অসম নতুন ভাৰত গঢ়াৰ খনিকৰ বিকশিত ভাৰত গঢ়াৰ সূত্ৰধাৰ বিশ্বৰ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় বিশ্ব নেতা শ্ৰদ্ধেয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আজিৰে দৰঙৰ এই কেইবাটাও আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানলৈ দৰং ওদালগুৰিবাসীৰ সাংসদ হিচাপে আৰু অসমৰ জনগণৰ হৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু উষ্ম আদৰণি জনাইছো। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई प्रधानमंत्री चुनाव शुरू करके 7 साल बाद कोई प्रधानमंत्री दरंग के पवित्र भूमि में पधारे है तो आप है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। मैं जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से खड़ा होकर के सभी को
सभी को खड़ा होकर के तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, सबको आह्वान करता हूं। আজি মঞ্চত উপবিষ্ট অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মদক্ষ আৰু নতুন অসম নিৰ্মাণৰ খনিকৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি আমি স্বাগতম জনাইছো। তেখেতকো আমি দৰংবাসীৰ হৈ আন্তৰিকতাৰে উষ্ম আদৰণি জনাইছো। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বন্দৰ জাহাজ আৰু জলপথ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা শ্ৰদ্ধেয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো আজি মঞ্চত আমি স্বাগতম জনাইছো। মাননীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া, চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া, মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া, মঙলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শ্ৰদ্ধেয় গুৰুজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া, আপোনালোককো আজি এই সভালৈ স্বাগতম জনাইছো। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপুনি দৰঙক বহুত দিছে, আপুনি অসমক বহুত দিছে। ৭৫ বাৰতকৈ বেছি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰা, অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হৈ চিন্তা কৰা, লুক ইজ পলিচিক এক্ট ইজ পলিচলৈ যিজনে পৰিৱৰ্তন কৰিছে সেইজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ যি নেতৃত্ব দিছে, অসমক আজি আমি একো নিবিচাৰাকৈ, একো নোখোজাকৈ যিখিনি আমাক দিছে তাৰ বাবে অসমবাসীয়ে কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে আপোনাক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। দৰঙে একো বিচৰা নাছিল, কিন্তু দৰঙৰ বহুদিন ধৰি অভাৱ আছিলে। দৰঙত এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে আৰু আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দৰং মেডিকেল কলেজৰ আজি শিলান্যাস কৰিব, বিএছচি নাৰ্ছিং কলেজৰ শিলান্যাস কৰিব, জিএনএম কলেজৰ আজি ইয়াত শিলান্যাস কৰিব। শ্ৰদ্ধেয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আজি আপুনি আমাৰ কুৰুৱা নাৰেংগী যিখন দলঙৰ আমি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি আছিলো, সেই দলংখনৰো আজি আপুনি শিলান্যাস কৰিব। গুৱাহাটী ৰিং ৰোড, যি গুৱাহাটী ৰিং ৰোড বহু দিনৰ পৰা আমাৰ সপোন হৈ আছিল, সেই সপোনকো আজি বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ আপুনি আমাৰ মাজত আহিছে। আমি আপোনাৰ পৰা একো নিবিচাৰো। দৰং আৰু ওদালগুৰি মোৰ সংসদীয় ক্ষেত্ৰ, দুয়োখন জিলা, दोनों जिला दरंग और उदालगुरी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षित जिला है। आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में दोनों डिस्ट्रिक्ट कई सारे पैरामीटर्स में इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मानदंड से ऊपर जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको वचन देता हूँ, इस दरंग उदालगुरी में सभी कुछ साथ में लेकर के, जाति धर्म पंथ निर्विशेष से सब कुछ साथ में लेकर के आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ेंगे। और दरंग और उदालगुरी को, विशेष करके दरंग को आने वाला समय में हमारे जो मन का इच्छा है, हमारे जो सपना है, वो सपना को आप आगे में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जनता को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मंगलदय दरंग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं मातृमंडली को भी स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद महोदय। अब मैं असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें।
খবৰ কেনেকুৱা সকলোৰে ভাল লাগিছে নে নাই পুৰা ভাল লাগিছে তেতিয়ালে মোৰ লগত সকলোৱে একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু অসমবাসীৰ অতিকে আদৰৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সন্মানৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি দৰং ওদালগুৰিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া গুৰুজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া আজিৰ সভাত উপস্থিত আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ আদৰৰ সন্মানৰ সুধীবৃন্দ বিকশিত অসম গঢ়াৰ বিশাল কৰ্মযজ্ঞৰ অংশ হিচাপে আজি অলপ সময়ৰ পিছতেই নতুন ভাৰতৰ খনিকৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৬৩০০ কোটি টকা ব্যয়েৰে আজি আমাৰ ইয়াত ৩টাকৈ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব আজি ৰাজ্যৰ ২৪ সংখ্যক মেডিকেল কলেজ হিচাপে দৰং মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব ৫৭০ কোটি টকাৰে নিৰ্মিত হ'বলগীয়া দৰং মেডিকেল কলেজত GNM স্কুল আৰু নাৰ্ছিং কলেজো সন্নিৱিষ্ট থাকিব ৩ বছৰৰ ভিতৰত এই মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু দৰং জিলাৰ ৰাইজৰ এক বহুদিনীয়া অভাৱ আমি দূৰ কৰিব পাৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগ্ৰহত আজি গুৱাহাটী সমগ্ৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দুৱাৰদলিত পৰিণত হৈছে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে আজি দৰঙক স্পৰ্শ কৰিব দৰং আৰু গুৱাহাটী আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সমন্বয় সাধনেৰে গুৱাহাটী ৰিং ৰোড নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৪৫৩০ কোটি টকাৰে এই ৰিং ৰোড নিৰ্মাণ হোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে দৰঙক স্পৰ্শ কৰিব মৰিগাঁওক স্পৰ্শ কৰিব আৰু আমাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'ব এই আঁচনিৰ অংশ হিচাপে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা কুৰুৱা চন্দ্ৰপুৰ হৈ সোণাপুৰ আৰু তাৰ লগতে কুৰুৱা আৰু নাৰেংগীৰ মাজত ৩ কিলোমিটাৰ দীঘল এখন নতুন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দলঙো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই দলঙৰ বাবে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ১২০০ কোটি টকাৰ অনুমোদন জনাইছে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাৰ এই দুইটা আঁচনি ৰিং ৰোড আৰু কুৰুৱা নাৰেংগীৰ মাজৰ দলঙে আমাৰ এই গোটেই অঞ্চলটোলৈ এক নতুন অৰ্থনীতি কঢ়িয়াই আনিব স্যাটেলাইট টাউনশ্বিপ নিৰ্মাণৰ এক নতুন সুবিধা আমাৰ মাজলৈ আহি পৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গোলাঘাটকে ধৰি ১৮,০০০ কোটি টকাৰ অসমক উপহাৰ দিব আপোনালোকে মনত পেলাওক কংগ্ৰেছৰ দিনত কেতিয়াবা একেলগে ১৮,০০০ কোটি টকা অসমক উপহাৰ দিয়া হৈছিল নেকি কেতিয়াবা দিয়া হৈছিল নেকি কংগ্ৰেছে কেতিয়াবা আমাক ইমান উপহাৰ দিছিল নেকি
আজি আমাক কোনে উপহাৰ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি আমাক এটা দিনতে 18,000 কোটি টকাৰ উপহাৰ লৈ আহিছে অকল সেয়ে নহয় অনাগত দিনত নামৰূপত সাৰ কাৰখানা জাগিৰোডত টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ ধুবুৰীৰ চাপৰত বৃহৎ শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰকে ধৰি আমাৰ ৰাজ্যত আজি অজস্ৰ আঁচনিৰে অসমখনক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছে আমি নিশ্চিত যে অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰৰ এই ৰাস্তাও আমি 4 লেনযুক্ত ৰাস্তা হিচাপে পাব পাৰিম সেই বিশ্বাসো মোৰ মাজত আছে মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আমি আপোনালোকক কথা দিছো যে অসমৰ বিকাশৰ বাবে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে আমি প্ৰতিটো ক্ষণ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আমি আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰিম আৰু অসমখনক ভাৰতৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি পবিত্ৰ কৃষ্ণৰ জন্মৰ এটা দিন আমি যাক কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ৰূপে পালন কৰোঁ ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক জগতত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক আমি সৰ্বোচ্চ হিচাপে মানি লওঁ আৰু কৃষ্ণৰ কৃপাতে সকলো কাম সমাধান হয় তাক আমি বিশ্বাস কৰোঁ কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী হিচাপে আজিৰ দিনটো আমি ঠিক কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমাৰ বাবে সৌভাগ্য যে অসমৰ বাবে কেইবাটাও বৃহৎ আঁচনিৰ উদ্বোধনৰ দিন এই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী দিনটোতে আৰম্ভ হৈছে আৰু ভগৱানে ওপৰৰ পৰা পুষ্প বৃষ্টি কৰি অসমৰ ৰাইজক আশীৰ্বাদ দিছে মই বিশ্বাস কৰোঁ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক দুগুণ গতিৰে বিকাশৰ গতিত আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো যোৱাকালি গুৱাহাটীত ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাক যি ধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সন্মানিত কৰিলে ই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছে আৰু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো যে আপুনি আজি অসমলৈ আহি অসমৰ সন্মান ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক সন্মানিত কৰিলে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কেইদিনমান আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেবিনেটত অসমৰ বাবে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট তাক স্বীকৃতি দিছে আৰু কেইবাটাও নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে মই বিশ্বাস কৰোঁ এই আটাইবোৰ আঁচনি যেতিয়া আমি ধৰাতললৈ আনিব পাৰিম আমাৰ অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন বিকশিত ৰাজ্য হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিব সন্ত্ৰাসৰ পিছত হিংসাৰ ৰাজনীতিৰ পিছত এটা পৰিৱেশ আজি অসমত নিৰ্মাণ হৈছে সেয়া হৈছে বিকাশৰ পৰিৱেশ সেয়া হৈছে উন্নয়নৰ পৰিৱেশ এক আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত আজি অসমে নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিছে মই অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাম যোৱা 5টা বছৰত আপোনালোকে আমাক যি ধৰণে সহযোগিতা কৰিলে আজি তাৰ বাবে আমি এখন নতুন অসমৰ সপোন দেখিবলৈ সক্ষম হৈছো মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি এনেকৈ এটাৰ পিছত এটা নতুন নতুন আঁচনিৰে আমি ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম আমি যেতিয়া গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোডৰ কথা কৈছিলোঁ একাংশ লোকে আমাক হাঁহিছিলে আজি ৰিং ৰোড বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ল
নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলঙৰ কথা যেতিয়া আমি কৈছিলো একাংশ লোকে আমাক ইটিকিং কৰিছিলে কিন্তু আজি নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলং বাস্তৱায়িত হ'ল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলঙৰ কথা যেতিয়া আমাক কৈছিলো মানুহে আমাক হাঁহিছিলে কিন্তু জানুৱাৰী মাহত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছো গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী দলঙৰো শুভ উদ্বোধনৰ বাবে অৰ্থাৎ আজি অসমে নতুন দিনৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে নতুন আশা বুকুত বান্ধি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ দিশত আগবাঢ়িছে যিসকলে আমাক বিৰোধিতা কৰে তেখেতসকলকো মই ক'ব খুজিছো অসমৰ বিকাশৰ গতিত অসমৰ উন্নয়নৰ গতিত হিমালয়ো যদি আহি সন্মুখত থিয় হয় আমি হিমালয়কো অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাম আৰু এখন নতুন অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিম পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই দৰঙৰ পবিত্ৰ মাটিৰ পৰা পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাইছো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম সকলোৱে নিজৰ মোবাইলৰ বেটাৰীৰ লাইট জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে এবাৰ স্বাগত কৰক সকলোৱে মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক থিয় হৈ আপোনালোকে সকলোৱে এই পবিত্ৰ ভূমিলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগত কৰক সকলোৱে ক'ব ভাৰত মাতা কে নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম धन्यवाद महोदय आपके सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन ने असम को विकास और समृद्धि की नई दिशा एवं गति प्रदान की है देवियों सज्जनों यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि असम अब स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वे कृपया आभासी रूप से डोरंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला रखें जिसमें बीएससी नर्सिंग कॉलेज तथा जीएनएम स्कूल भी शामिल हैं धन्यवाद महोदय देवियों सज्जनों अब हम आपके समक्ष डोरंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करता बढ़ता हुआ विकसित असम पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के दूरदर्शी नेतृत्व में असम ने विकास की एक नई गाथा लिखी है इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है सरकार की कोशिश है कि इलाज के लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति हो इलाज के नाम पर होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिले इसके लिए एक के बाद एक योजनाएं लागू की गई हैं यही वन नेशन वन हेल्थ की भावना है राज्य सरकार ने लगातार नए चिकित्सा संस्थान खोले हैं आज असम में 15 मेडिकल संस्थान और अस्पताल पहले से कार्यरत हैं जिनमें एम्स जैसे प्रतिष्ठित केंद्र भी शामिल हैं जबकि 10 से अधिक नए संस्थानों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰায় 24খন নতুন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কামত আমি অগ্ৰসৰ হৈছো और अब इसी विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है दरंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित जीएनएम स्कूल एवं बीएससी नर्सिंग कॉलेज का निर्माण ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल असम का 25वां अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान होगा
और 430 बेड्स के साथ मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। यह अस्पताल 7 मंजिला होगा, जिसमें जनरल और इमरजेंसी आईसीयू के बेड्स, प्राइवेट वार्ड और नर्सेज हॉस्टल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दरंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित जीएनएम स्कूल एवं बीएससी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम भी इस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, क्षेत्रीय संपर्क और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित नारंगी कुरुआ पुल। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे आभासी रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले नारंगी कुरुआ पुल की आधारशिला रखने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित नारंगी कुरुआ पुल पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में पूरे देश में लास्ट माइल कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदान करने के लिए नदियों पर पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। असम को भी इसका लाभ मिला है। 2014 तक ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 ब्रिज थे, जिनकी संख्या आज 6 हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो कृषि, परिवहन और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा से नारंगीत के बीच करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2.9 किलोमीटर लंबे पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा, जिससे गुवाहाटी शहर के विस्तार में और अधिक बल मिलेगा। शहर में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैम को खत्म करेगा। सोनापुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को दरंग पहुंचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन इस पुल के बनने के बाद उन्हें केवल 25 से 30 मिनट ही लगेंगे। कुरुआ तक जाना सही है। कुरुआ से नया ब्रह्मपुत्र का पुल से वो नारंगी तक आना चाहिए। इस पुल से ओरांग टाइगर रिजर्व और पोबितरा वन्य जीव अभयारण्य तक भी वन्य जीव प्रेमियों को पहुंचना आसान होगा। साथ ही जागी रोड में विकसित हो रहे पूर्वोत्तर भारत के प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट की पहुंच भी सुगम होगी, जिससे भविष्य में गुवाहाटी शहर, दरंग जिला, कामरूप जिले से रोजगार हेतु आवाजाही आसान होगी। 2018 में असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया। 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार असम को पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना असम तथा पूर्वोत्तर भारत के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तनकारी कदम है। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा आभासी रूप में गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखें।
धन्यवाद महोदय। अब हम गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना पर आधारित एक संक्षिप्त वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसने देश की तस्वीर ही बदल दी है। असम और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को भी इसका लाभ मिला है। 2014 तक यहाँ सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 4,530 करोड़ रुपए की लागत की गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 118.53 किलोमीटर है। मेरा बहुत दिन से सपना है कि गुवाहाटी का रिंग रोड बने, मतलब जो 6 लेन हाईवे आज खानापारा से जालुकबाड़ी तक हो रहा है, वो बाईहाटा सारियाली होना चाहिए, वहां से कुरुआ तक जाना चाहिए। ये परियोजना 55.54 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को समेटे हुए है, जो क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी कदम होगा। इसके अलावा इसमें खानापारा से जोराबाट तक के राजमार्ग को 6 लेन में विकसित करना भी शामिल है, जिससे यातायात अधिक सुगम होगा। गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना मौजूदा मार्ग को बाईहाटा, चरियाली और सोनापुर से जोड़कर एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी, जिससे गुवाहाटी शहर में यातायात का दबाव कम होगा। पूर्वोत्तर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संपर्क भी बेहतर होगा। इन परियोजनाओं से अपर असम का चाय उद्योग, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जागी रोड के सेमीकंडक्टर हब एवं पूर्वोत्तर राज्यों तक देश के अन्य क्षेत्रों से पहुंच आसान होगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास निश्चित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद।